5 सेप्टेम्बर अंखा टीचार्स डे एबा फोरोंनाय रंनि साल ताक्लायबाय फिल्ड डक सिब्रै टीचार्स डे पालायमुं नरगै फिरमानि पान्दा बायसियांखा तिनि करबुक पानजिहाम स्कुल आ लुआजिमा पान्दावो फाइमानजाक फाइका करबुकनि एसडीएम सामजय जमातिया एसडीपीयू गमनजेरियां ताई हदा हामक्राय सामुं तांनाय हिरण्मय त्रिपुरा विशाल देबबर्मा ताई प्रिंसिपाल कार्तिक देबबर्मा खबै आईएएस दामोदर त्रिपुरा ताई आईएएस विक्रम जमातिया सौरभ ओ सालो जतई फिरना बागै 150 जना हाई बरक बुं लिस्ट फानो जरा किसांमा बागै 105 जना फिर लाइमानखा आउ गलाय खाथुंमानि कक्तमांखा তৈরি করেছিলাম 150 জনের টার্গেট নিয়ে এই 150 জনের টার্গেটের মধ্যে 150 জন থেকে উপরে উঠেছে আমাদের পুলিশ কাজে আপনারা যারা এখানে রক্তদান করার জন্য মহৎ অনুষ্ঠানে অংশীদার হওয়ার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছেন সকলকে এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিলাছড়ি করবুক ব্লকে সমস্ত বিদ্যালয়ের যারা প্রধান শিক্ষক ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রয়েছে আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া এই অনুষ্ঠানগুলি আমরা করতে অসম্ভব এবং পাশাপাশি আমরা আমাদের এই যে কোচিংয়ে যারা স্টুডেন্ট রয়েছে আমাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়ানোর জন্য এখানে এসেছেন আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমরা এই অনুষ্ঠান মনে করি সফলতার সাথে শেষ করতে পারব কারণ আপনাদের যে সহযোগিতা আপনাদের যে স্বেচ্ছা রক্তদানের যে প্রবল ইচ্ছা সেই ইচ্ছাটুকু দেখে আমার মনে হয় আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানটুকু সফল থেকে গ্র্যান্ড সফলে পরিণত হবে আমি আশা করছি এবং আমি আশাবাদী আমাদের এই অনুষ্ঠান আমরা শেষ পর্যন্ত সবাই মিলে একসাথে কাজ করে আমরা এটাকে পরিসমাপ্তি করব এবং আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন আমরা জানি রক্তদান মহৎদান এই মহৎদানের আগরতলা जिल्लायाव बब्लाक हायानि गोबाङा रुटुकसे 2 जन ब्लाड मान बोथायसिनि गोबाङा तिब्रासा वानसा ब्लाड ने फैले खायसा जों वानसा नि जों इउज खालामनो तिब्रासा नि बायनो थै पसंदरै जों पसंदरै गुबुनरै जों जास्ट ग्रुप सिनि से डिफारेंट अपने बागे और तिब्रासा वानसा ने जों जतन ब्लाड डोनेट खालामनो एक खालायना किनि जों थै रोनानै बागै जतन बुझांगौ जों आगमन होनाय थैसि जीवन अब कोनो कारणे एक्सीडेंट इसा खाजेबो ब्लाड कोनो गाड़ी एक्सीडेंट बाजे कोनो इंजुरी थै इसा कलाई जागति जों हस्पिटाल थाने ब्लाड ना दिखाव अपनी बागै जों साव अमनचिनि करबुक साब डिविजन पास नेक्स्ट टाइम जों ताव 150 जन से बुझखाङो जों तेम गोबां कलाई जानानै बागै जों 200 जन जा कलायनो बरबो जों मानायनाय अपनी बागै आं दिनै हामबाय जानाय जोंनि एडुकेशन डिपार्टमेंट जोंनि टीडीएटीसी प्लस जोंनि स्टेट जोंनि आईएएस दङ जोंनि करबुक साब डिविजन आं बरनो खाबाय खुबाय सेलेनाव